मेघमाଳାरे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे सुनिबार सुयोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम रे आमान को सहित कथावार्ता होउचंती। सेथिपाई मु परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण आपण मान नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण माने आमान को अत्यधिक परिमाण रे उत्साहित करूचंती। सेतिपाई प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। एही प्रकार निरंतर आपण माने आमान को उत्साहित करथिबे बोली आपण मान को अनुरोध करूछु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, बाटरे मरंतु नहीं। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, बाटरे मरंतु नहीं। प्रिय माने बाइबल रे आमे ए प्रकार अनेक जन को आमे देखु जो माने कि बाहरिले आरंभ भलो कले, मात्र से माने निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारले नहीं। से माने बाटरे रही गले, बाटरे से माने मरी गले। आमे से प्रकार न हेउ। परमेश्वर आमको जगत मध्यरु बाहर करी आनिछंती, आमे से प्रकार न करू। आमे देखुछु बाइबल रे आदि पुस्तक 19 अध्याय 26 पदरे सही समय रे लोटर भाज्या पछआड़ को अनेबारु से लवण स्तंभ हैला। लोटंकर स्त्री जने धार्मिक व्यक्तिंकर स्त्री, से सदम गमरा रे मरी नाहांती। सदम गमरा रे लवण स्तंभ हेई नाहांती। सदम गमरा रे रही जाई नाहांती। मात्र सदम गमरा को परमेश्वर अग्नि रे विनष्ट करिबा पूर्वरु दूत मान को पठेई से मान को हाथ धरी से मान को सदम गमरा रो बाहर करी कि आनिले। आ बाहर करी आनिबा समय रे से मान गोटे कथा कहिथिले, पछकु अनेइबे नहीं। प्रिय माने से माने पछकु अनेइले। जदि आपण आगो को बढ़िबा पई चाहुचंती, बाटरे मरिबा पई चाहु नाहांती, ताहेले आपण पछकु अनांतु नहीं, जगत आड़को अनांतु नहीं। मोर पुरातन जीवनटा केते भलो थिला, मु काहे के मार्ग रे आसुची, ए जीवन एते भलो नहीं। ए प्रकार अनेकंकर चिंता भावना। से माने पछकु अनांती, पछ जीवन को पसंद करंती। पछरे आमे केते बढ़िया रे थिलु, खुशी रे थिलु, काहे ना से माने बदली नाहांती। एही प्रकार भावरे लोटंक स्त्री मध्य आमे एते कष्ट पड़ी, आमे घर बांधिचु, आमे एते कष्ट करी, आमे गाड़ी किनिचु, आमे एते कष्ट करी ए सब गुड़िक करिछु। आउ से सब गुड़िक कि प्रकार भावरे अग्नि द्वारा जली जाउची, नष्ट हेउची, ताहा तो आमे पाई परिबो नहीं। पुनर्बार आमे ताहा टिके देखि देबु, या मनोभाव करी से पछकु अनेले। प्रिय माने से आजि जाए से स्थान रही गले, टिके मध्य आगो को बढ़ी पारले नहीं, मझी रास्ता रे रही गले। सेतिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले, लोटंकर स्त्रींकर कथा स्मरण कर। बाइबल रे अनेक स्त्री माने अछंती जो माने कि बहुत बड़ भूल गुड़िक करिसंती। देखंतु जिजेबेल से की प्रकार भूल काम करिसंती। निजर स्वामी को हाथ मुठारे रखी इस्राएल लोक माननकु से बाल देवता उद्देश्य रे बलिदान करिबा पई प्रवर्ताइले। आउ प्रभुंको दास एलियों को मारिबा पई से एते प्रकार षडयंत्र कले। हेले मध्य परमेश्वर जिजेबेल को स्मरण करो बोली से कहु नाहांती, मात्र लोटंकर स्त्री को स्मरण करो बोली कहउचंती। काहे कि कहउचंती, कारण से बाहरिले, जगतरु बाहरिले, ठीक स्थान को जीवा पाई बाहरले, मात्र पहुंची पारले नहीं। प्रिय माने बाटरे रही गले, बाटरे मरी गले। आपण सेमति न होतु, आपण बाटरे न मरंतु। इस्राएल लोक मान को कथा आमे टिके चिंता करिबा। आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको विषय रे कोन कहिसंती, पवित्र आत्मा तांको विषय रे कोन कहिसंती। जदि आमे एब्री पुस्तक 4 अध्याय 3 अध्याय पढ़िबा 17 पद, आउ जो मानको ऊपर 40 वर्ष पर्यंत से विरक्त होइथिले, जो माने पाप करिथिले, जो मानकर सब प्रांतर रे पड़िथिला, कोन से मानको ऊपर नुहे। देखंतु परमेश्वर इस्राएल लोक मानकु मिस्र देशरु बाहर कले, अनेक आश्चर्य कर्म करी बाहर कले। प्रांतर रे मारिबा पाई नहीं, से मानकु किनान देश को पहुंचाइबा पाई से योजना करी बाहर कले। मात्र एमाने किणान देश रे पहुंची पारले नहीं।
ବାଟରେ ଏମାନେ ରହିଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବାଟରେ ରହିଗଲେ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ। ପାଉଲ ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ୁଛି ଏକ ପଦରୁ, କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହେଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାରମାର୍ଥିକ ଶୈଳରୁ ପାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଶୈଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 5 ପଦ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିତ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ମାନ୍ନା ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ପଥରରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାନା ଦଉଛନ୍ତି, ପଥରରୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, 40 ବର୍ଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଲେଖାଯାଏ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କଲା ପରି ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କଲା ପରି ଜୀବନଯାପନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ରହିଯିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ରହିଗଲେ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ନ ରହିଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଟରେ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହେବା ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପରି ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଝିଅସୁଅ କାଲେବ ପରି ହେବା, ଯିଏକି କିଣାନ ଦେଶରେ ତ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥିର କରି ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ରଖ? କାରଣ ସେ ବାହାରିଲେ ସିନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ସୋଦମ ଗମରାରେ ମରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରହିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାଟରେ ମରିଗଲେ, ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଜଗତରୁ, ପାପରୁ, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟରୁ, ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଗଲେ, ଆମକୁ ବାଟରେ ମରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛ। ତୁମେ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ଫେରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।